Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Yo, what's up guys? Akhirnya kita kembali ke topik favorit kita semua, panggilan darurat 911 record. Panggilan telepon darurat 911 yang menjadi favorit kebanyakan orang yang subscribe channel ini. Tapi kayaknya kita nggak perlu lagi lah ya bahas secara detail apa itu 911 record. Karena ini udah part 21, parah banget kalau misalnya ada yang belum tahu apa itu 911. Jadi malam ini kita akan membahas beberapa kejadian-kejadian asli di Amerika Serikat yang kejadian itu terekam dalam panggilan telepon darurat kepolisian 911 di Amerika Serikat. So langsung aja, tanpa berpanjang-panjang lagi, before video udah selesai, The Mirror Mode. Start it. Kita mulai kejadian pertama yang terjadi pada 20 Februari 2023. Jadi pembahasan kita hari ini kebanyakan itu masih fresh guys, masih tahun 2023 kejadiannya. Di perumahan pensiunan Florida, hiduplah seorang wanita bernama Carol Thomas berusia 76 tahun. Dan pada tanggal 20 Februari itu, dia nelpon 911 karena tetangganya yang bernama Gloria Search, usia 85 tahun, itu diserang oleh seekor aligator seukuran 11 kaki atau lebih kurang 3,3 meter. Yang mana si nenek Gloria ini niatnya itu menyelamatkan anjing peliharaannya yang bernama Trooper, yang sebenarnya dia nih yang diserang oleh si aligator. Kita dengar dulu rekaman teleponnya. 911, unit, please fire or an ambulance. Stop you! I'm going. Hello? Oh my God! Hello, this is 911. 911, there's a woman in the lake, the alligator's got her, and she's on Adelia Street. She's what? The alligator's got her. There's an Alligator's a got her. dog? An alligator has a woman. Okay, what's the address? What's the address? Please hurry. Okay, how big is it? It's a huge gator. It's huge. I don't have anything to get to her. Is she alive? Hurry. Yes, she's alive. She's pulled her in. She's pulled her in the lake. Okay, hold on, ma'am. I'm gonna transfer you over to the fire department, okay? What's your name? It's too late. It's too late. You- Oh my God. Did it pull her under? Yes. Oh no. It pulled her under? Yes. Yes. Oh my God. Oh my God. Okay, hold on 1 second. I'm gonna transfer you to the fire department. Oh my God. Oh. Oh. Fire rescue, what is the address of your emergency? Oh, okay, ma'am. Okay, take a deep breath for me, okay? Okay. I am. All right. How old is the female? How old does she look? She's old. She's 75. Oh, okay. All right. So And you said an alligator pulled her in? pulled her in the lake. I can't see her. I ran to get a pole to pull her out, and I can't see her. Okay. All right. She's under seatbelt. Okay. All right. Please And hurry. you don't see any of her body? Nothing sticking out? Nothing. I see a shoe. She was swimming toward me. I said, "Come to the bank." I was trying to stick a pole out for her, and I was Okay. calling you at the same time. And she's gone. Okay. She's gone. Now stay on the phone with me, okay? Come on, honey. I gotta get her dog so he doesn't get hurt. Okay. So the dog. Let me let him in. The dog is Let me okay. in. He's all wet. I'm gonna put him on his little porch. Okay. Come, honey, calm down. He's so frightened. God. Oh my God. I don't know why people walk their little bitty dogs near the lake. Oh, dear. Okay. All right. Oh my God. I couldn't do anything. I couldn't get down. I know, but I need you to stay away from the water too. I am. Okay. I couldn't get to And you have her dog, right? The dog is alive? I put him inside. Okay. Oh, I see her. Okay, She's floating. She's floating? I see her. She's floating. Okay. I think she's gone. Oh my God. Okay. I'm gonna let you speak with the officers, okay? I let my paramedics know everything, okay? Oh, okay. All right, to go talk to them.
Nah, kejadian ini terekam di kamera Spanish Lakes Fairway Retirement Community, di mana ini adalah komunitas yang suka meliput kehidupan alam liar, kayak alam, suasana, atau hewan-hewan. Nah, terekamlah tuh kejadian penyerangan aligator itu di kamera komunitas ini. Saat polisi sampai di lokasi, mereka langsung mengevakuasi tubuh Gloria yang udah nggak berdaya dan menangkap si aligator ini, yang para warga itu sering sebut dengan nama Henry. Oh, Henry. Nah, para warga sekitar danau itu sebenarnya tahu kalau di sana itu ada buaya, hidup seekor aligator. Tapi mereka memilih mengabaikan, karena memang si aligator ini, si Henry ini jarang agresif. Bisa dibilang dia ini jarang mengganggu warga. Jadi warga tahu nih kalau di danau itu suka ngambang si Henry, tapi dia nggak pernah menyerang. Dan kali inilah dia pertama kali agresif. Tapi siapa sangka trooper si anak baik ini yang lagi berjalan-jalan dengan majikannya di pinggir danau. Dan si nenek kenapa juga sih harus jalan di pinggir danau kalau tahu di sana ada buaya? Kadang orang tua memang lagi lucu-lucunya sih. Nah, karena keberadaan si trooper anjing ini memicu nafsu makannya Henry, terjadilah penyerangan itu. Nah, sekedar informasi, kalau di Florida itu memang sering terdapat buaya di daerah perairan, entah itu di air asin ataupun di air tawar. Bahkan dari tahun 1948 sampai tahun 2021, tercatat ada 442 kasus penyerangan aligator kepada manusia. Dan dalam kasus ini, Gloria itu dinyatakan meninggal dunia karena luka yang cukup fatal. Tapi ajaibnya, trooper si anjing selamat. Menurut kalian gimana guys tentang kasus ini? Komen di bawah. Kasus kedua terjadi pada tanggal 25 Januari 2023. Harusnya ini dulu sih baru si aligator. Pada tengah malam di sebuah bar bernama Paul's Deli, seorang polisi daerah James City yang bernama Michael Russ, yang berusia 24 tahun, pada malam itu dia lagi nggak bertugas, lagi free nih. Dia datang ke bar itu untuk nongkrong, tapi tiba-tiba dia ini nelpon 911, dan di telepon ini terdengar berteriak panik karena dia telah melakukan sesuatu. Karena Michael Russ baru aja mendor seorang pria bernama Christopher Gibson berusia 38 tahun, yang mana Gibson ini juga seorang petugas polisi. Jadi pada malam itu, Gibson dan Michael Russ ini lagi berbincang-bincang berdua. Mereka minum-minum sampai mabuk. Aku nggak tahu detail kejadiannya kayak gimana, tapi intinya Michael dan Gibson ini berdebat cukup panas, bahkan sampai ke bawah emosi. Singkat cerita, Michael mendor Gibson dan menyebabkan luka yang cukup parah. Michael langsung nelpon 911, dia panik, berteriak minta tolong kepada polisi. Dan di sini kita akan mendengar sengaur apa orang mabuk kalau ngomong. Ini rekamannya. 911, where's your emergency? Hello? This is 35! Do what? This is 35! I'm sorry, I can't understand what you're saying. This is 35! This is 35? Yes, go Sally! What does that mean? Michael Ross, my bad number! And what's wrong? I shot Sergeant Gibson! How did you do that? Let me see, Sergeant Gibson. I pulled a gun on him. He's advancing on me. Is he breathing? He just fell out. I'm Okay. trying. Okay, where did you shoot him? I shot him in his right arm. You shot him in his arm? Yes. And you're inside... Okay, I need you to take a deep breath for me, okay? Is he breathing? Trying. Is he breathing? I'm trying to save his life. Okay, take a deep breath, because if he isn't, we need to start CPR. I'm trying. Is someone doing CPR? Yes. Hey. Where's the Here, weapon? Start CPR. Where's the I need weapon? him to start CPR. Start CPR. Who are you Start talking to? Get off here. I have a gun on me. Where? Here. You have it. Is there an officer there? CPR him. Hey. I'm a giant kitty. I'm a big officer. No, back up. Start on him. God damn it. Start on him, please. Start on him. Please start on him. Do you see any Randsburg officers? Do you see the Randsburg officers? Sir, Yes, do you see the officers? yes, they're on scene. Okay, I'm gonna let you go. What's your name again?
Michael Ross or USK? How did you shoot him? What do you mean? I can't get up. He wasn't supposed to be dead right well. No, he kept going. He kept me going. I kept going. I told him to stop. He kept going. I thought he was gonna rape me. I thought he was gonna rape me. Help me. Help. Help. I'm with you. Okay, I know an officer here. I'm going. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Ternyata kalau misalnya dilihat dari rekaman CCTV, asumsi dari telepon ini yang kita ini punya beranggapan Michael Ross yang salah, ternyata terbalik, berubah 180 derajat. Kalian ingat tadi di telepon Michael sempat bilang dia ini akan diperkus-kus oleh si Gibson. Hah? Maksudnya gimana? Nah, kita coba lihat dulu rekaman CCTV-nya. Ternyata awalnya mereka ini ngobrol di satu meja dan duduk berhadapan. Kemudian si Gibson ini pindah duduk ke samping Michael. Terlihat kalau Gibson ini punya gelagat seakan menggoda dan meraba tubuh si Michael. Di luar bar juga terlihat Gibson ini memegang pundak Michael dan Michael melepas paksa pegangan Gibson dan Michael marah-marah sambil nunjuk-nunjuk Gibson. Menurut kalian apa yang terjadi? Pihak keluarga Michael meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Michael itu hanya upaya pelindungan diri. Nah, menurut ayah Michael yang bernama Jason Ross, Gibson ini udah cukup lama meneror si Michael. Bahkan si Gibson ini pernah menjaga jalan tempat Michael dan pacarnya sering lewat. Jason juga bilang kalau teror yang dialami oleh Michael ini udah sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian tempat Michael bekerja, tapi nggak pernah digubris, nggak pernah ada tindak lanjut. Jadi orang-orang ini menganggap Michael ini sekedar bocah-bocah sensasi gitu loh. Jadi mereka nggak terlalu menanggapi laporan si Michael. Bahkan saat kasus ini berjalan, Michael kan ditahan nih. Nah, dia ini nggak masuk kerja. Status Michael nggak masuk kerja itu di kantornya dianggap sebagai cuti yang tidak dibayarkan, unpaid leave. Sementara Gibson yang juga sedang dalam kasus ini kan juga nggak masuk kerja tuh, tetap dihitung sebagai cuti yang dibayarkan. Aku nggak tahu apakah memang si Michael ini adalah anak baru yang memang belum dapat hak cuti, sementara Gibson yang orang lama udah membangkai juga di kantor itu, makanya diprioritaskan. Aku nggak tahu juga. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Komen di bawah. Kasus ketiga terjadi pada 9 Juni 2023 yang menimpa seorang wanita bernama Marissa Anderson. Jadi Marissa Anderson ini adalah seorang petugas 911. Orang yang biasa ngangkat telepon kalau 911 masuk panggilan nih. Nah, dia petugasnya di daerah Door County. Suatu hari, si Marissa ini mendapat panggilan telepon yang tak lain tak bukan adalah dari anaknya sendiri. Karena saat itu rumahnya sedang kebakaran. Kita dengar dulu rekamannya. Oh my God, you close! Door County 911, what is the address of your emergency? Hello, Door County 911. Door County 911. Kewaunee County is still on the line. We're transferring you a house fire. A house fire? What is the address? What is the address? Mom, it's Okay, what's going on? there's flames in the backyard of the house. Okay, calm down. Only Calm down. everything inside. It's open flames. What is up in flames? The house. The house is up in flames? Yes. Okay, just go ahead and you guys need to get out of the house, get the animals out of the house. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Guys, I need you to listen to me, okay? I need you to get yourselves out of the house. We're not in the house. We're outside. Do you have the animals outside? No, we can't get inside. You can't get inside the house? No. Melanie, What is the dog this is my house. I don't want him home. What the fuck? Just go inside. Okay, no, don't go inside. No. I don't know my Well, house. it doesn't go here now. Hold on, guys, okay? Hold on, Mom will be there soon. Breathe, Landon. Breathe. Hi guys, are you still there? Yeah. Okay, you can calm down. It'll be okay. Okay, just stay outside where you are. Your mom is on the way. She's headed. I know. Mom. It's not Mom anymore. No, your mom is on the way. She's coming right to you guys.
I think it came from the basement. I think because like I seen like flames like come from like the basement. Okay, you think it's coming from the basement? I would think, yeah. Okay. Okay. All right. Your mom is on the way, and we have the fire department being paged right now. They're going to be there shortly. Oh, that is a lady. Okay. Hey, move that moped. Get whatever you want. I'm trying. All right. Okay, guys. Okay, just stay. Can you just stay where you are? Okay. Yeah, I'm just moving our bikes from the house because I don't want them to start on fire. Okay. You got my bike, man? Yeah, it's about to pop it. Okay, guys. I'm going to let you go so we can make sure that everybody gets there, okay? Okay. Okay. Bye. Yep. Anak laki-laki Marissa yang bernama Landon berusia 12 tahun. Pada waktu itu lagi tidur kan. Terus dia tiba-tiba mendengar suara ada pecahan kaca dari lantai bawah. Pas dia turun ke bawah, dia sadar kalau ternyata rumahnya kebakaran. Dia langsung bangunin kakaknya yang bernama Emma berusia 17 tahun dan mereka langsung gercep lari keluar rumah menyelamatkan diri. Tapi sayangnya mereka nggak sempat menyelamatkan hewan-hewan peliharaannya yang masih tertinggal di dalam rumah. Landon merasa bersalah karena nggak bisa menyelamatkan hewan-hewan peliharaannya. Tapi pasti aja menurut Marissa, keselamatan anak-anaknya itu jauh lebih penting. Karena kemalangan yang mereka alami, situs GoFundMe berhasil mengumpulkan donasi sebesar lebih dari 30.000 US dollar untuk membantu Marissa dan keluarganya bangkit lagi, membangun kembali rumah mereka yang udah hangus terbakar. Para investigator menyimpulkan bahwa kebakaran di rumah Marissa disebabkan oleh konslet arus listrik. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kasus terakhir agak melenceng dari tahun 2023. Ini kejadiannya tahun 2007, nggak apa-apa lah ya. Dan ini merupakan satu panggilan yang cukup atau sangat menyeramkan bagi beberapa dari teman-teman, khususnya wanita. Jadi, pada tahun 2007, di daerah Parsippany, New Jersey, seorang wanita menelpon polisi dan terdengar sangat panik karena ada seorang pria yang berusaha untuk menangkapnya dan dia merasa nyawanya sedang terancam. Diketahui bahwa wanita ini adalah saksi yang melihat pria yang mengejarnya itu baru aja menghabisi nyawa seseorang. Kita dengar dulu rekamannya. Where's emergency? Help! The guy's calling! He's fucking taking me down! Not family crap! Not family crap! Please help me! Please help me! He's chasing me! What street are you on? Not family can make Hiawatha! You know what I'm Run to someone's house and ring the doorbell? No! Why not? Is there a house around? Man, listen to me. I'm trying to help you, okay? Are there any houses around? No! There's no stores or anything. There's only one Man, it's hard for me to understand you when you yell. What? It's hard for me to understand when you yell like that. I'm on the brother. What's the cross street? Where did you come from, a bar? No! Man, where are you coming from? Hello? I'm with my cousins. What do you want from me? Where did you come from? Man. Hello? So, apakah yang terjadi pada wanita ini? Pada waktu itu yang nggak tahu tanggal berapa, jam berapa, wanita ini nggak sengaja melihat pria yang menangkapnya itu menghabisi nyawa seseorang. Jadi dia lagi ada dalam posisi di atas tubuh seseorang kayak pose abis menghilangkan nyawa gitu loh. Aku nggak tahu entah ditusuk, entah dipukul, atau di apa, yang mengerti. Yang pasti si wanita ini saksinya. Akhirnya dia lari, menyelamatkan diri. Kayak di film-film lah nih jalan ceritanya ya. Dan kemudian ketangkaplah sama si pria itu. Nah, orang yang menghabisi nyawa wanita ini bernama Eric C. Rangel yang berusia 22 tahun. Dan atas perbuatannya, Eric dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Tapi emang ya, kalau ngebayangin jalan ceritanya ini kayak di film-film gitu loh. Seorang wanita melihat seorang pria baru aja menghabisi seseorang, terus dia lari, sembunyi, nelfon polisi, tapi dia nggak selamat. Ini kejadian nyatanya. Aku mau tahu pendapat kalian, komen di bawah. Oke guys, itu 4 kasus asli yang terjadi di Amerika Serikat yang terekam dalam panggilan telepon 911. Untuk teman-teman yang baru join di channel ini dan ini video pertama yang kalian tonton, inilah konten favorit kebanyakan subscriber di channel ini, 911 Record. Panggilan telepon asli kepolisian Amerika, di mana para warganya ini lagi terancam nyawanya, atau dia melihat ada orang lain yang lagi dalam bahaya dan butuh bantuan polisi.
Gimana? Kalian merasakan seremnya? Kalian merasakan level horornya rekaman 911 ini? Aku yakin banyak dari kalian yang merasa ini jauh lebih serem daripada hantu-hantuan dan penampakan. Ya nggak? So, aku pengen tahu pendapat kalian tentang pembahasan yang kita bahas hari ini, tentang kasus-kasus yang tadi kita bahas. Coba komen pendapat kalian di bawah. Dan kalau misalnya ada saran-saran dari teman-teman, apa nih yang bagus untuk dibahas? Kalian bisa share di kolom komentar juga, supaya aku bisa kulik, dan kalau emang menarik, kita angkat jadi video 911. 911, aku angkat jadi konten mirror. So guys, itu dulu pembahasan kita malam ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Kalau teror yang dialami oleh Michael selama ini, jadi mereka menganggap kayak ini boci. Para investigator, Eric mendapatkan hukuman 27 tahun penjara dan akan dipastikan nggak akan bisa keluar. Kok 27 tahun kok bisa keluar?